السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشتركات العزيزات، أهلا بكم في قناتي. أهلا بكل المشتركات الجدد. لما اشتركتش تشترك وتفعل الجرس ليصلها الجديد. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à toutes celles qui se sont abonnées dernièrement. Aujourd'hui, on va faire un gâteau très très bon, très simple, un petit gâteau pour le café de l'après-midi. Il est très léger, un gâteau au chocolat, très bon, avec un petit peu de caramel et une chantilly, une déco très simple. بإذن الله اليوم راح نديروا جاتو كما الجنواز أو يعني هو سهل ولذيذ جدا جدا. أنا درت له الكراميل والشانتيي والبسكوي يجي خفيف بزاف، نخدمو كيف البسكوي كريير. عندنا هنايا 6 بيض، وبعدين راني نكتب المقادير في صندوق الوصف. 6 بيض، يعني انا استعملتو هذا الجاتو اللي في المول العجيب، واستعملته في دي زونتروني. ان شاء الله غدوه نحطهم دي زونتروني يعني. والبسكوي جا روعه. أنا درت 6 بيضات. نبداو نكسروا البيض، نديروا 6 البياض ساع، ونديروا له رشة الملح ونحطوه ونطلعوه. Là, ce biscuit, il ressemble au biscuit cuillère. Je l'ai utilisé en petit gâteau dans le moule magique, dans les moules magiques, et je l'ai utilisé pour en le parsemant de noix pour faire des petites entremets. Demain, Inch'Allah, je vais publier la recette d'entremets. Je casse 6 œufs. Je mets les blancs dans le pétrin, une pincée de sel, et je fouette. Je rajoute le sucre petit à petit. هنا نبداو نطلعوا البيض مع رشة ملح، وبعدين نزيدوا السكر تدريجيا، والمقادير كما قلت لكم نكتبهم في صندوق الوصف. بعد ما يطلع جيدا البيض نضيفوا هذاك الصفار بيضة بيضة حتى نكملوا. بعدين نضيف ملعقة صغيرة نسكافيه، وبعدين نضيف شوكولا بودر، يعني استعملوا اي شوكولا بودر اللي تحبوا. انا درت تويسكو وكاكاو وشوكولا دايبه، والمقادير تلقاوهم مكتوبين. Après avoir monté les blancs en neige, je rajoute les jaunes petit à petit, puis du Nescafé, cacao, chocolat poudre et chocolat sucré bien sûr, et chocolat fondu, puis la farine, la levure, puis je verse dans des moules magiques et je fais cuire 15 minutes. C'est un biscuit très très léger, très très bon, avec le chocolat poudre et le chocolat fondu et le Nescafé. J'ai voulu faire un biscuit vraiment bon. Et puis j'ai fait une petite décoration simple. J'ai après rajouté du caramel. بعدين نحطوه في هذا القوالب الكيك العجيب، وندخلوه الفرن 15 دقيقة حتى يطيبوا. بعدين نذوب شوكولا ونغطس هذا الحلوى الصغيرة في الشوكولا.
بعدين ندير في الداخل ملعقة كراميل بور سالي، ونحط لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف يعني، ويجي هايل بنين بزاف. وبعدين نحط له ندير له شونتيي لا بوشادوي، ونزين ب لي كوبو دو شوكولا يعني شوكولا مبشوره، وأضفت شوية فراز ولإعطاء تزيين يعني يظهر، وورقات نعناع. Après avoir cuit les petits gâteaux, je trempe dans le chocolat et je mets une cuillère à café de caramel beurre salé. Le lien du caramel beurre salé, je vais vous le mettre. Et tous les ingrédients, je vais les mettre. Et puis, je fais des rosaces de chantilly. Simple décoration. Essayez-les, c'est très bon. C'est goûteux. Décoré avec du chocolat râpé, des copeaux de chocolat, puis des feuilles de menthe avec un petit morceau de fraise pour avoir un beau visuel. Et bonne dégustation, Inch'Allah, pour une autre recette. Inch'Allah, وصفة سهلة ولذيذة جدا، إن شاء الله تجربوها وتردوا لي بالخبر، ويا رب يرفع عنا هذا البلاء ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. وفي وصفات أخرى إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله. À bientôt mes chers amis. Au revoir.